Okey, baiklah. Selamat petang kepada semua. Hari ini, kalau kamu boleh dengarkan suara saya, kalau boleh typekan pada ruangan komen nombor 1. Jadi saya tahu kamu ada. Sebelum kita mulakan bual bicara kita pada petang ini, iaitu cerita dulu bah. Okey, jadi sebelum tu, okey, kalau kamu boleh komen type nombor 1 pada ruangan komen, jadi supaya saya tahu kamu boleh dengar suara saya. Okay. Now, baiklah, saya Hendriksel Hendra, saya akan jadi moderator anda pada petang ini. Jadi untuk pengetahuan semua, program Cerita Dulu Bani merupakan satu program bual bicara yang menampilkan beberapa panel jemputan yang akan berbicara tentang pengalaman mereka sebagai seorang pelajar, pekerja, okay, dalam mana-mana bidang, dalam bidang pendidikan ataupun dalam dunia pekerjaan. Okay, baiklah. Okay, sedikit makluman sebelum kita mula. Sekiranya kamu mempunyai soalan berkaitan topik pada hari ini, jadi kamu boleh kemukakan pada bahagian live chat room supaya kita boleh bacakan soalan-soalan kamu untuk panel kita pada malam ini, pada petang ini. Okay, dari masa ke semasa. Jadi sesi soal jawab akan diadakan pada akhir program. Dan untuk pengetahuan semua, panel jemputan kita pada malam hari ini ialah yang pertama, saudara Alex Wong. Okay. Saudara Alex merupakan seorang pelajar tahun akhir dalam program diploma in Aircraft Maintenance Engineering di Nilai Universiti Negeri Sembilan. Dan panel kita yang kedua pula ialah saudara Daniel Cheng Lithion. Okay, beliau merupakan seorang pelajar ataupun mahasiswa di Fakulti Undang-Undang UKM. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan jemput saudara Alex untuk berbicara serba sedikit tentang pengalamannya dalam diploma Aircraft Maintenance Engineering di universitinya. Kita akan persilakan saudara Alex. Saudara Alex, adakah anda boleh dengar suara saya? Saudara Alex. Okey, maaf ya, sekejap ada masalah teknikal sedikit. Okey, nampak saya punya skrin? Okey, saya harap kamu semua nampak ya? Okey, saya akan gunakan bahasa English, okey, sebab ada term-term yang saya kurang faham untuk explain dalam DM. Okay. Good evening. My name is Wong Kyun Xiong, and I'm final year student of Diploma in Aircraft Maintenance Engineering, and currently I'm studying at Nilai University. So I would like to express my gratitude to Mr. Endra for inviting me to this program. Cerita dulu bah, kita nak Sabah. Yeah. So without wasting time, I would like to give
a brief introduction regarding my program, which is the aircraft maintenance engineering. So aircraft maintenance engineering actually is a necessary process that involves servicing, repair, modification, overhaul, and inspection of an aircraft. So we will ensure that the aircraft is airworthy to be airborne, and we also ensure the safetiness is at the highest level of the in terms of safety. And also the maintenance work is divided into two, which are light and heavy maintenance. For the light maintenance, also known as line maintenance, that we usually saw on airport, that some technician or engineer carry out inspection, modification, or component replacement on the runway. That what we call as line maintenance. For heavy maintenance is also known as base maintenance. For base maintenance, is more in depth of work and require the aircraft to be grounded for several days, and they are more to major rectification and major replacement, such as deterioration of the engine or airframe. So for this program, the career prospect means that what you guys can be after you graduated from this course. Actually, there are few of them, but I only took three that I'm familiar with. Which are the first one is the aircraft maintenance technician. For the aircraft maintenance technician, in general there are two: avionics and mechanic. For avionics, you guys will deal with electronic and electrical components, as well as to troubleshoot it and to rectify if there's a problem. For mechanic, will be involved in the mechanical side of the airframe, uh, and also the hydraulic system and the engines. So the utmost priority of aircraft maintenance technician is to ensure that the aircraft is in top working condition and fix any issues before it leaves the ground. The maintenance work is conducted in shift to ensure that the aircraft can be depart at any specified time. So the next one will be the aviation maintenance inspector, also known as also known as aviation safety inspector. So they are work for government to certify any organization whether they're complying with the standard that's set by the authority. So they are using their technical skills to inspect the aircraft. And also their primary responsibility is to verify the competency of the pilot and the crew, to ensure that they are always adhere to the standard that are set by the authority. So for the last one will be the licensed aircraft engineer. For the licensed aircraft engineer, I believe is the one of the common in this field, as everyone want to be the licensed aircraft engineer due to his responsibility and also his salary. So for licensed aircraft engineer, once you met the requirement, then you may apply to become a licensed aircraft engineer, which you will be given an authority to certify the aircraft to be airborne, and if anything happened to the aircraft, will be on the engineer responsibility. So for the entry requirement, this one is set by our university. So SPM vocational and O level with 3C, including mathematics, science, technical, vocational subject, and pass English language. And for unified examination certificate, is same as the previous one, but the minimum grade is 3B. And also, if you have vocational or technical certificate with MQF level of 3 and your CGPA is 2.0 and you have 1 year of working experience, you are actually already fulfill the requirement to enroll this program. So for the health requirements, um, there are few health conditions that will permit anyone that wants to join in this program. So if you have this following condition, you might not able to work in this field. So the first one will be the color blindness,
hearing impairments, and asthma. So in general, I did some research. This like the common ones that every institution and company will determine the personnel if they are having this health condition, as this health condition will affect the person performance, which later will affect their work, and at the end will affect the safety of the aircraft. So for the academic progression, if you're starting with the SPM and any related level of education, and you fulfill the requirement, you can take this program, Diploma in Aircraft Maintenance Engineering, in my university, Nila University, and is 2.5 years, and the fee is 40,000, around 40,000. As I'm not, and they are changing the fee right now, and there's no final fee yet, but the time I enroll, the fee is 44,000, and there's a scholarship provided if you fulfill their requirement, and also you may get loan either from government or non-government. It's up to you. And we are using the YASA Part 66 syllabus. That means we are in the same pathway for the student to get their license. So every semester we have two exams. The first one will be from the Nila University. The second one will be a person from the KLM UK Engineering. For your information, our Nila University is incorporated with KLM UK Engineering to conduct the YASA examination. So this will help the student to pass their required modules to apply for their license after they work through industry. So after you graduated 2.5 years and you have your diploma, you may directly work, or if you wish to have a degree before you go into industry, you may need to consider to take the diploma, advanced diploma in aircraft engineering with BEng honor. That means it's only 1 year and it is full time. So after that, you will get two certificates. One is advanced diploma from the Nila University, and the second one a degree from the Kingston University. So I think it's a great offer. In this 1 year, you can get two certificates. And after you work for 5 years, in the industry, you already have 5 years of working experience. You may apply for the YASA Part 66 category. This one is for the licensing purposes. If you want to be a licensed aircraft engineer, this is the one of the pathway for you to apply it. And these are the gallery. These are the pictures that I managed to take throughout the program. Let me just share with you guys. So this is our hangar. And we have two aircraft. One is BizJet 400A, and the other one is the King Air B90. And one is turboprop, and one is turbojet. So we have our workshop over here, the right side there, workshop, and we have aircraft components as well as two turbojet engine at the back, and other facility as well. The student carrying out their maintenance, their practical session, and this is my practical session, which we are carrying out the standby compass testing, carry out inspection on engine indicating instrument, and we are also carry out component replacement at the electronic compartment of the aircraft, and also did some rectification and repair some worn wiring, and opening the aircraft radar to inspect the antenna and the localizer there. And previous same, the engine one, the flight instrument, and the changing the hydraulic filter. Actually, there are more, but I will just have this picture. Okay. So thank you once again for listening. Alright, thank you. Terima kasih kepada saudara Alex atas pencerahan
daripada beliau tentang diploma in Aircraft Maintenance Engineering di Nilai University. Okey, sekiranya jika anda mempunyai apa-apa soalan yang ingin ditanyakan kepada saudara Alex, kamu boleh typekan soalan anda di ruangan komen dan kita akan tanya kepada panel kita pada akhir program ini nanti. Baiklah, seterusnya kita akan menjemput seorang lagi panel kita pada malam hari ini, iaitu saudara Cheng Li Tion Daniel. Kita tunggu sama ada saudara Daniel sudah bersedia. Adakah dia sudah bersedia? Okey, jadi sekiranya anda masih lagi berfikir-fikir ingin melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi selepas ini, mungkinlah kamu boleh rujuk-rujuk. Ini adalah beberapa laluan sahaja yang ingin kami paparkan pada malam hari ini tentang bahagian mana ataupun program apa yang kamu boleh ambil pada peringkat universiti ini nanti. Sementara kita tunggu saudara Daniel, mungkin ada berlaku sedikit masalah internet ni, tak dapat dia keluar dan masuk dari kita sedang tunggu. Ya, adakah saudara Daniel sudah bersedia? Kita akan serahkan masa ini kepada saudara Daniel. Boleh teruskan. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Cheng Li Tion. Umur saya tahun ini 21 tahun. Saya bukan pelajar tahun 2 Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Sedikit berkenaan dengan latar belakang pendidikan saya. Saya merupakan bekas pelajar aliran STPM daripada Kolej Tingkatan 6 Tawau. Saya rasa mungkin ada yang sedang menonton ni daripada pelajar STPM. Boleh say hi dulu? Okey. Adakah? Okey, tak apalah, kita teruskan saja terus. Okey. Seterusnya, berkenaan dengan undang-undang, saya cerita dulu lah kan macam mana saya boleh sampai ke kursus undang-undang sehingga hari inilah macam mana saya boleh sampai. Oke, macam tadi saya cerita, saya merupakan pelajar STPM dan dulu saya merupakan pelajar aliran sastra yang mengambil subjek seni. Jadi pelajar-pelajar seni semua di sini, pelajar seni semua di sini yang ada ambil seni, saya cuma mau beritahu tidak mustahil untuk kamu ambil undang-undang asal kita semua mau berusaha lah. Saya bukan pelajar yang cemerlang juga lah dulu time SPM. Cukup-cukup makan saja dan masuk. Oke. Selepas tu saya dalam putusan saya tu saya mohonlah undang-undang. Lepas tu saya dapat tawaran dan dipanggil untuk interview. Kami bersama Bro Hendra sempat interview di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Kami ke KK lah untuk interview. So kos undang-undang ni perlu interview ya, interview dan exam. Exam tu dalam exam essay.
Oke, lepas tu saya pun dapat tawaran dan diterima masuk Fakulti Undang-Undang. Inilah merupakan fakulti kami, Fakulti Undang-Undang UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Hmm, sedikit berkenaan dengan Fakulti Undang-Undang ini, UKM. Saya rasa semua mungkin tahu lah kan Universiti Kebangsaan Malaysia ni. Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan universiti yang terletak di Bangi lah, Bangi, Selangor. Bukan di KL ya. Sebab kita biasa lah kalau orang belajar Semenanjung mesti KL, KL jauh sikit dari KL sebenarnya. Okey, Universiti Kebangsaan Malaysia mempunyai tiga kampus, 2 di KL, 1 di Bangi lah, kami ambil kampus. Okey, ini sedikit gambar saya masa membuat lawatan di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Boleh next bro? Okey, syarat kemasukan program ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian di Universiti Kebangsaan Malaysia ya, UKM sahaja. Okey. Pertama sekali kita tengok yang STPM tu memang dia punya PNGK memang paling rendah, minimum adalah 3.3 lah pointer. Lepas tu subjek wajib untuk kalau kamu dari dari aliran STPM, pengajian am mesti wajib 3.3 at least ya, ataupun B+. Lepas tu dan kamu punya subjek SPM kena sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran kamu mendapat grade B, termasuk BM dan BI, wajib ya, BM dan BI, B dan 3 subjek lain lagi lah. Lepas tu muat kamu mesti at least band 4 dan ada temuduga lah, temuduga kena pas. Ada macam tadi saya cakap, temuduga ada pertama kita akan exam dulu. Exam tu dia exam essay, satu dalam bahasa Inggeris, satu dalam bahasa Melayu. Oh, saya lupa cerita tadi kan, sebenarnya Universiti Kebangsaan Malaysia ni salah satu universiti yang institusi awam yang memartabatkan bahasa Melayu. Oleh itu kami menggunakan 2 bahasa lah sebagai bahasa pengantara dan apa-apa dalam di UKM lah. Jadi 2 bahasa untuk masa tu, essay tu 2 bahasa lah, satu essay BM dan BI. Begitu juga dengan interview, kita akan diinterview dalam kedua-dua bahasa, dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi kita kena cemerlang dalam interview itulah. Jadi tak bermakna kamu sudah terima tawaran, kamu akan lepas. Jadi walaupun keputusan kamu bagus, kena pastikan yang kamu juga lulus temuduga dan exam. Okey, seterusnya kelayakan kalau kamu dari yang tadi tu masih. Yang tadi matrix tu asasi macam biasa 3.3. SPM pun sama juga dia punya requirement, band 4 sama, temuduga wajib. Diploma 3.3, pointer sama pun 3.3 semua, dan subjek yang hanya diambil yang diterima untuk masuk ke UKM inilah Undang-Undang Perakawanan Pengajian Islam, Ekonomi, Pengajian Perniagaan dan Pentadbiran Awam. Jadi lain-lain diploma tu mungkin tidak diterima, hanya diploma daripada subjek ini saja yang akan diterima masuk ke kursus Undang-Undang UKM. Lepas tu kalau seterusnya kamu daripada Sijil Tinggi Agama Islam, STAM, kamu kena kurang-kurang mendapat pangkat kan ni, saya boleh panggil apa ni, keputusan Jahid Jidan lah, saya pun tak pasti dia macam mana dia punya anu. Dan SPM tu memang sama juga, dan band 4 memang sama, dan temuduga. A-level sama IB tu kamu boleh tengok sendirilah kan, band 4 apa segala, TOEFL, IELTS semua 6. Okay, boleh next bro. Okey, ini pula kelayakan minimum institusi awam lain lah yang saya ambil yang penting saja ya, sebenarnya adalah yang dispesifikkan sebenarnya, cuma saya tengok apa yang penting saya yang saya boleh kongsikan, yang perlu kamu perhatikan. So kelayakan minimum institusi awam lain ni dia sebenarnya berbeza setiap institusi, dia bergantung dengan requirement universiti tersebut. So macam kita tengok Universiti Malaya UM, PNGK minimum dia lebih rendah lah berbanding UKM. Dia kamu hanya perlu minimum 3.00. Lepas tu STPM sama je lah, subjek tu kena pengajian am at least 3.33 B+. SPM dia lain sikit. Kamu punya bahasa Melayu kena B+, dan bahasa Inggeris wajib A ya, wajib A. Macam UKM tadi dia bahasa Inggeris kamu kena lulus
SPM dapat B saja kan, kalau Universiti Malaya kena dapat A- ya, dan MUET kena band 4. At least sama je lah. Temuduga dia pun ada juga temuduga, cuma saya tak pasti macam mana mereka jalankan. Seterusnya Universiti Utara Malaysia UM 2.75, agak rendah sikit lah dalam requirement, dan subjeknya yang perlu diperhatikan masa SPM tu lah, dorang lebih rendah sikit lagi dia punya requirement semasa SPM, iaitu BM sama BI C sahaja, berbanding dengan UKM dan UM mungkin agak tinggi sikit. Sejarah B. Okey, lepas tu UiTM 3.0, lebih kurang di UM. USIM Universiti Sains Islam Malaysia 2.80, juga rendah. BI kena dapat C lah at least. Tapi sini yang berbeza berbanding dengan UKM dengan Universiti Malaya. Kemasukan ke USIM ni dengan UUM sebenarnya, kedua-dua institusi ni sebenarnya, saya lupa masukkan sebenarnya. Kelayakan untuk masuk kedua-dua institusi ni, MUET kamu kena band 4, tapi dia letak situ atau kamu boleh dapat MUET kamu boleh band 3, tapi English kamu SPM wajib A-. Jadi dia macam tu, kalau kamu dapat band 4, kamu boleh band 3, tapi SPM kamu syaratnya kena A-. Dia gitulah, jadi lain-lain syaratnya lah setiap universiti. Lepas tu yang USIM ni saya tidak dapat carilah sama ada mereka ni menawarkan kursus undang-undang mereka ni kepada pelajar daripada STPM, Matrix dan sebagainya. Yang pasti dia cuma ada sebut di sini Diploma Syariah Pengajian Islam dan Undang-Undang saja. Itu saja. Yang kalau lain STPM saya rasa mungkin mereka tidak tawarkanlah kepada pelajar lain. Okey, UIAM Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pointer 3.00. STPM sebenarnya saya fokus sekarang ni hanya STPM saja, sebab lagipun saya juga seorang pelajar STPM kan. Jadi kalau kamu merupakan pelajar dari A level ke diploma, kamu boleh masuk ke setiap dorang punya laman web, dorang ada sediakan tu kelayakan minimum kemasukan kursus undang-undang ke universiti orang lah. Okey, yang UIM ni lebih kurang 3.00, MUET mesti band 4 sama juga. Temuduga, okey, dorang ada temuduga juga. Temuduga sama dengan UiTM dan UM. Dorang ada ujian juga, saya pun tak pasti macam mana dorang jalankan, sebab sebenarnya sudah pernah dengar sebelum ni. Uniza 2.80, BI pun agak rendah sebenarnya, grade C. Catatan tambahan sini yang saya letak sini, yang saya perasan requirement tambahan yang dorang letakkan untuk kau masuk undang-undang, kursus undang-undang ialah tiada ketidakupayaan anggota lah pertuturan. Berbeza dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, fakulti kami ada menyediakan banyak kemudahan sebenarnya untuk mereka yang macam ketidakupayaan anggota ni. Contohnya fakulti kami sendiri ada library kami ada menyediakan lift. Jadi untuk pelajar yang mungkin tidak mampu jalan, mungkin boleh menaiki lift tersebut lah. Banyak, lepas tu banyaklah kemudahan lain untuk yang mereka yang orang kurang upaya ni sebenarnya. Jadi mungkin mereka yang kurang upaya boleh pertimbangkan untuk mohon masuk ke UKM lah kalau mau sambung ijazah undang-undang. Okey, suka saya sini ingatkan juga sebenarnya PNGK ni yang mereka letakkan ni semua memang rendah, 3.00, 2.75, macam UKM 3.33. Tapi 3.33 tidak akan meletakkan anda di situasi yang selesa ataupun selamat untuk untuk diterima ke kursus undang-undang, sebab ramai yang mohon kursus ni dengan keputusan yang sangat hebatlah, cemerlang. Jadi pastikan yang kamu punya PNGK janganlah ngam-ngam 3.33, 3.00, pastikan yang kamu punya pointer tinggi lah supaya kamu boleh bersaing dengan pelajar lain sebenarnya. Sebab banyak kes macam contoh sekarang junior saya sebenarnya, saya ada tengok confession beberapa universiti online, ada pelajar yang merupakan bekas pelajar pelajar 4 flat dan band 5 pun sendiri tidak tembus masuk ke 4 pilihan utama UPU yang mereka isi, tidak tembus langsung, tidak diterima dan tidak dipanggil untuk temuduga masuk
kursus undang-undang sebenarnya. Jadi kena hati-hatilah, jangan terlampau selesa dengan keputusan kamu dan pastikan kamu lulus temu duga dan confident lah semasa interview. Ya, gitulah. Jadi jangan terlampau selesa lah. Walaupun kelayakan minimum ni sangat rendah, tapi jangan, kalau boleh janganlah 3.33 memang susah lah kamu mau tembus. Ya, itu saja. Oke, berkenaan dengan yuran pengajian Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia ni sebenarnya tidaklah mahal betul dia sebenarnya, sebab dia tak macam kos lain macam kejuruteraan, mungkin memerlukan mesin-mesin semua tu. Jadi dia tak mahal sebenarnya. Kursus kami kalau tidak silap sepanjang 4 tahun pengajian hanya 17,000 kalau saya tidak silap, yuran pengajian, dan setiap semester 890. Tidak termasuk yuran penginapan. Yuran penginapan adalah tertakluk dengan college masing-masing, college kediaman masing-masing. Sebab setiap college tu lain lagi dia punya charge, sebab kemudahan tu tidak sama kan. Jadi dia lain-lain lah. Cuma saya boleh cakap kalau Fakulti Undang-Undang punya kursus, yuran pengajian adalah sebanyak RM890 sahaja. Murah juga lah, tak mahal. Oke, saya rasa oke, next bro. Oke ya. Apa kita boleh jadi kalau sudah dengan mengambil kursus undang-undang ni, apa kerjaya kita setelah bergraduasi nanti, setelah tamatlah ijazah. Oke. Graduan undang-undang ni, sebagai graduan undang kita boleh jadi macam yang kamu nampak tu, peguam, pendakwa raya, hakim, penasihat perundangan, pembantu tertib perundangan, pensyarah, penulis perundangan. Sebenarnya kerjaya undang-undang ni sangat luas. Dia tidak semestinya jadi peguam, sebab apa-apa aspek dalam kehidupan kita pasti ada aturan dan undang-undangnya. Jadi kita lempar di mana-mana pun kita boleh hidup. Kita boleh jadi penasihat di mana-mana sektor bagian undang-undang. Jadi graduan undang-undang ni sebenarnya tidak susah juga lah mencari pekerjaan sebenarnya. Jadi bercerita sedikit berkenaan dengan kerjaya peguam lah. Untuk kamu menjadi seorang peguam, setelah tamat 4 tahun ijazah sarjana undang-undang, kamu perlu menjalani lagi selama 9 bulan chambering ataupun kami panggil sebagai latihan dalam kamar, selama 9 bulan di Semenanjung, Malaysia, manakala di Sabah adalah selama 12 bulan. Dia tak samalah. Jadi kalau kamu mau beramal sebagai peguam di Semenanjung, kamu kenalah chambering di sana. Kecuali kalau kamu memang mau chambering di sana dulu, baru chambering di Sabah, boleh juga. Cuma dia ada pengurangan had masalah. Macam contoh, kamu sambil 9 bulan di Semenanjung, jadi kamu hanya perlu chambering lagi 6 bulan di Sabah. Jadi setelah chambering, latihan dalam kamar, barulah kamu akan dilantik sebagai peguam lah, ataupun biasa kita panggil call to the bar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ataupun Mahkamah Tinggi Sabah, di mana kamu beramal lah. Jadi selepas itu baru kamu menjadi peguam. So kalau kamu tidak menjadi peguam, chambering ini adalah tidak wajib sebenarnya. Kalau memang kamu masih mau beramal dalam bidang undang-undang, kamu teruskan ambil chambering. Kalau tidak, boleh terus berhenti ataupun sambung sebagai magistrate. Magistrate sebenarnya tak perlu chambering kalau saya tidak silap lah sebenarnya. Mereka terus boleh memohon sebagai magistrate. Magistrate ni dia hakim, tapi hakim bagian mahkamah rendah, mahkamah rendah magistrate. Dia boleh mohon terus jadi hakim di silap. Kalau saya tak silap lah ya, maafkan saya kalau saya tersilap. Saya rasa itu saja berkenaan dengan undang-undang. Yang ada apa-apa soalan? Okey, baiklah, terima kasih saudara Cheng. Okey, jika anda mempunyai soalan untuk panel-panel kita pada malam hari ini, kamu boleh typekan di ruangan komen. Jadi kita akan naikkan soalan anda pada skrin. Okey. Mungkin sekali lagi kepada anda yang baru
bersiaran bersama kami. Ini adalah program Cerita Dulu Bah. Okay. Kita akan tampilkan beberapa orang panel jemputan untuk bersama-sama bercerita, berbicara tentang pengalaman mereka dalam apa-apa sektor pendidikan, pekerjaan, okay? Yang boleh kita kongsikan bersama-sama untuk info kepada semua. Okay? Kita lihat dulu daripada komen-komen ataupun soalan. Mungkin belum ada soalan yang ditanyakan. Okay. Alright. Okay. Ya, mungkin ada sedikit kelewatan pada live. Okay, tapi tak apa-apa. Mungkin sebelum kita akhiri program kita pada malam hari ini, mungkin ada sedikit kata-kata semangat daripada kedua panel kita kepada pelajar-pelajar SPM ataupun pelajar-pelajar STPM yang bakal menempuh satu lagi peringkat dalam kehidupan mereka ataupun dalam education journey mereka. Okay, mungkin kita mulakan daripada saudara Alex, sedikit kata-kata semangat kepada adik-adik ataupun kepada siapa-siapa yang menonton program kita pada malam hari ini. Okay, kata-kata semangat. Rasa perlu nih untuk sekarang pandemi kan. Okay, untuk adik-adik yang masih menunggu SPM ataupun sudah dapat keputusan SPM dan menunggu masuk pergi IPT, saya harap kamu dapat membuat keputusan yang bijak. Mulai dari sekarang dapat merancanglah apa yang kamu ingin impikan dan jangan ikut kawan lah. Contoh macam kawanmu semua mau pergi IPTA, kamu mau pergi IPTA, sebabkan banyak kawan sana. Tapi sebenarnya yang kamu jadi itu di IPTB. Jadi jangan ikut kawan, make a decision, discuss dengan family, pray for the best, especially masa ni memang susah mau masuk IPT. Macam baru ni keputusan UPU ramai nak dapat. Sebelum ni UPU tu at least kau dapat satu. Tapi saya punya cousin, example dari cousin saya, dia apply semua, dia punya keputusan pun ada semua kredit, tapi dia dapat pun satu offer daripada universiti awam. So sekarang ni agak tinggi lah dia punya macam requirement kah ataupun pengalamannya dikurangkan gitu di distrik. Jadi saya harap yang menduduki SPM tahun ni all the best, just do your best and leave the rest. So yeah, kamu boleh buat, you can achieve your ambition. Okay, itu je. Okay, baiklah, terima kasih saudara Alex. Nampaknya saudara Daniel mungkin terkeluar ataupun ada masalah internet di tempat beliau. Mungkin ada apa-apa soalan daripada penonton kita pada malam hari ini. Terima kasih kerana bersiaran bersama kami. Jadi kita harap mungkin pada lain kali kita ada program seperti ini yang dapat memberikan info-info untuk kita pada masa hadapan. Okey, kita ada satu soalan daripada Lisa. Hi Mr. Alex. I want to ask the course that you got scholarship kah? Okay, how about the accommodation that you prepare for us? How much is the yearly fee? Okay, mungkin saudara Alex boleh tolong jawab persoalan daripada saudari Lisa. Okay, hi Lisa. Okay, scholarship. Saya dapat merit scholarship di mana 40% off daripada saya punya total fee. That means 60% tu is on my own. And actually kalau kamu buat straight A, 9A, kamu dapat full scholarship including 50% of the accommodation fee off. Lepas tu ada scholarship lain-lain. Kalau berminat boleh maybe boleh drop email to me. I will share the brochure. Lepas tu accommodation ni kami ada
adalah accommodation di pihak kampus. Ada apartment dengan ya ada dua jenis tu. Apartment dengan satu tu apa ya? Hall of residence. Jadi kamu boleh sama ada prefer stay dalam kampus ataupun stay di luar kampus. Tapi kalau stay di kampus lebih bagus lah sebab kampus kami pun ada ATM, ada bus ada bus antar keluar pergi beli barang, ada wifi, and accommodation-nya tu kamu bayar sekali dengan bil air dengan bil elektrik lah, and yearly fee. Kalau yearly fee ni tak fix lah sebab total fee kan macam tak cakap around 40,000. Dia tu tak include dengan yang YASA examination sebab dia tu macam optional. It's up to you kalau mau ambil, kalau enggak lah. Jadi yearly fee mungkin boleh around 19 gitu, 19,000 per year. Yeah. Okay, baik. Terima kasih saudara Alex. Mungkin sekiranya anda mempunyai soalan lagi sebelum kita akhiri rancangan kita pada malam hari ini. Okay, kalau tidak ada apa-apa, kita akan tamatkan siaran pada ketika ini, dan terima kasih kepada semua yang telah menonton program pada malam hari ini. Cerita dulu bah, kita ni orang Tawau, kita orang Sabah. Okay, terima kasih guys. Selamat malam. Thank you. Jumpa lagi. Thank you semua. Good night. Bye bye. Have a nice day.